bless you all this afternoon. Nos gozamos de poder estar en la casa de nuestro Dios en este día We're thankful to be in the house of our Lord today, y también por el día que estamos celebrando, que es un día de las madres. and also because we get to celebrate Mother's Day today. Una felicitación a las madres presentes And happy Mother's Day to all the mothers here, y a las madres que están And a the través mothers. de la conexión online and the mothers who are connected online. y Happy Mother's también, Day, y también a aquellas que están viendo por la grabación. and happy Mother's Day to all who are watching. Que tengan un día muy bendecido para la gloria de nuestro Dios. That you have a blessed day for the glory of our God. Amén. Y en esta tarde para mí es un gozo y un deleite And this afternoon, it's a great, it's rejoiceful, it's a great honor poder estar aquí para poder exponer la palabra de nuestro Señor. to be able to be here to present the Word of God. Así que poniendo nuestra meditación en el Señor, And putting our minds and our hearts on the Lord, les invito a que busquen conmigo en Primera de Reyes, I'm going to invite you to look up in our Bibles in 1st of Kings, capítulo 18, chapter 18, versículos 20, 21 y 30. verses 21 and 30. So 1st Kings, chapter 18, verse 21 and 30. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. King. First Kings, Primera de Reyes, First Yes. Kings, chapter 18, verse 21 and 30. Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 21 y 30. Vamos a considerar en esta hora. Gloria a Dios. Glory be to God. Y lee así la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y el 30 dice: Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. And we read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit in 1 Kings chapter 18, verse 21. And Elijah came to all the people and said, How long will you falter between two opinions? If the Lord is God, follow him, but if Baal, follow him. But the people answered him not a word. And in verse 30 it says, Then Elijah said to all the people, Come near to me. So all the people came near to him, and he repaired the altar of the Lord that was broken down. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. And he repaired the altar of the Lord that was broken down. Oramos. We'll pray. Padre amado y Dios todopoderoso, Señor de la gloria, en esta tarde estamos ante tu presencia, Señor, dándote las gracias, Padre amado, por lo bueno que tú has sido, Señor, por tu fidelidad, Señor amado, y porque nos has permitido llegar a tu casa, Señor, para recibir el pan que necesitamos en esta hora de tu parte. Señor, yo te pido en este momento, Padre amado, que seas tú tomando el control del ambiente, Padre amado, que seas tú, Señor amado, obrando en cada mente y en cada corazón que está a punto de recibir esta palabra, Padre amado, que sea tu Espíritu Santo preparándolo, Señor, para que puedan recibir la misma, Padre amado, y que puedan moverse en fe, Señor amado, a través de lo que reciban de tu parte. Oh Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de tu amado Hijo, Señor, yo te pido que seas tú conmigo en esta hora, Padre amado, que todo lo que salga de mi boca, Señor, sea dirigida por tu Espíritu Santo, Padre amado, porque tú eres el único que conoces la necesidad y sabes cómo suplir cada una de ellas, Señor. Oh Padre, tú conoces lo oculto y lo íntimo de cada corazón y cada pensamiento. Y en tus manos yo me deposito en esta hora, Señor, para que seas tú hablando a través de mí, Padre amado. Y que todo sea para edificación de tu pueblo, conforme, Padre amado, a lo que tú vas a enviar esta palabra en esta hora. Oh Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy la gloria de antemano, Señor, porque es tuya. Y te doy las gracias, Padre amado, porque sabemos que todo lo que harás es de parte tuya, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos.
Amén y gracias, Señor. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en tu sangre, Señor. Hay poder en tu nombre, Jesús. Oh, grande eres, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Y el tema que le he puesto en esta hora, esta corta plática, es no descuides tu altar al Señor. And the topic for this sermon is do not neglect the altar of your Lord. No permitas que se arruine. Don't let it get ruined. Y cuando vemos lo que es un altar, When we see what the word altar means, podemos decir que es un lugar levantado we could say that it's a elevated place donde se llevaba o se lleva una ofrenda o sacrificio a una deidad. where you would take an offering or a sacrifice to a deity. Esto puede ser a ídolos, a dioses o al Dios verdadero. It could either be to gods, idols, or to the true living God. Esto es para rendirle un culto de adoración, exaltación y buscar su favor. This is to give honor, to exalt, Y buscar su favor. and look for favor from that deity. También se puede decir que el altar es un lugar de encuentro entre el hombre y Dios. We can also say that an altar is a place for you to come and reunite between God and man. Desde que el hombre pecó, fue necesario que se levantara un altar. Since the moment that man sinned, it was necessary for an altar to be lifted up. Porque antes de que el hombre pecara, el hombre tenía libertad de poder entrar o encontrarse con el Dios que le creó Because before man sinned, he had the liberty to come before God's presence whenever he chose to, con toda libertad. with all liberty. Pero vemos que una vez el hombre peca, ahora necesita ser sacado del lugar de encuentro. Es sacado de aquel lugar donde él podía libremente acceder a la presencia de Dios. And when man sinned, we see that he was taken out of that place of encounter. He was taken out of that place where he can have liberty to look for God. Así que una vez el hombre peca, es sacado del huerto. So once the man sinned, he was taken out of the Garden of Eden. Ahora tiene que levantar un altar para Dios. And now he has to lift an altar for God. Eso fue lo que Dios le enseñó desde el momento en que resolvió el pecado del hombre cuando cometió su transgresión. And that is what God himself showed man since the moment that he resolved with man when he committed transgression. Ahora, para poder relacionarse, necesitaba levantar un altar y traer una ofrenda que era movida en fe. And now it's necessary for an altar to be lifted up and to bring an offering that is moved by faith. Así que podemos decir que el altar habla de sacrificio, So we can say that an altar talks about sacrifice, adoración, worship, devoción, devotion, entrega, devotion, consagración, I don't think that's the right word. Sorry, I don't know how to translate this one. pacto Pact y fe. and faith. Y podemos decir que el hombre cuando levanta un altar es porque quiere venir ante la presencia de Dios. And we see that when a man lifts an altar up, it's because he desires to come before the presence of the Lord. Así que el altar tenía un lugar de preeminencia o de importancia para el hombre. So the altar had an importance to man. Era el lugar de encuentro, pero también era el lugar donde se colocaba la ofrenda. It was a place of encounter, but it was also the place where you would bring your offering. Y solamente a través de una ofrenda podía el hombre entrar nuevamente en una relación con Dios. And only through bringing this offering is man able to come into a relationship with God. Se puede decir que en el altar We could say that at the altar, era que Dios demostraba su aprobación a la persona que traía la ofrenda. it was where God would demonstrate or show his approval for the offering that the person would bring. Así que no se podía levantar, no se podía traer una ofrenda sin antes levantar un altar. So therefore you cannot bring an offering without prior having lifted an altar.
Así que se puede decir que desde los tiempos bíblicos muchos siervos levantaron un altar a Dios. And you could see throughout scripture that in these times a lot of men of God lifted up altars for God Esto por diferentes razones. for different reasons. Por adoración, For worship, por reconocimiento recognition, y por consagración. and I don't know how to say that, but I'm thinking it's devotion. Sorry, it's a word that I don't typically use. Entrega total. Or for your complete, Decía consecration en Google. thank you. Our sister helped me, so I guess it's consecration, where it talks about your entire devotion to God. Sorry. Amén. Gloria a Dios. Y podemos ver hombres como Noé, And we see men like Noah, que una vez que salió del arca, that once he came out of the ark, construyó un altar a Dios. he lifted an altar for God. En señal de reconocimiento y adoración por el cuidado que Dios le había tenido. In symbolism of the recognition and the gratefulness, the thankfulness that God had with him. A hombres como a Moisés, Abraham, Isaac y Samuel. Men like Moses, Abraham, Isaac, Samuel, Todos ellos levantaron en algún momento un altar para adorar a Dios. at one moment or at one point or another, they all lifted up an altar for God. A otros, Dios mismo los llamó a levantar altares. And to others, God himself told them to lift an altar for him. Esto ante las diferentes situaciones que estaban pasando. And this due to different situations that were going on. Hombres como Jacob, Men like Jacob, luego de haber pasado por una situación difícil, Dios mismo le llamó a regresar a Betel y levantar un altar. after he had passed through a difficult situation, God himself told him to go and lift an altar in Bethel. Hombres como Gedeón, Men like Gideon, que Dios le dijo que levantara un altar destruyendo la imagen de Baal que existía en aquel momento. who God himself told him to lift up an altar and destroy the image of Baal that was at that moment lifted up. Hombres como David, Men like David, que en un momento en que estaba en la apretura, Dios le dijo, levántame un altar. that in a moment that they were in total, that he was in anguish, God himself told him, lift up an altar. Así que desde los tiempos memorables bíblicos, siempre el hombre ha tenido que levantar un altar. So during these Bible times, man has always had to lift up an altar for God. Y en cada uno de ellos ha tenido que demostrar su fe a ese Dios que le llamó. And in each one of them, man has had to demonstrate his faith of that God that called them. Así que podemos decir que el altar es un acto voluntario de aquel que le cree a Dios. So we could say that an altar, lifting an altar, is a voluntary act of faith because you believe in the God who called you. Porque decididamente has querido rendirte ante Él. Because you voluntarily decide you want to surrender to Him. Porque has querido venir a hacer un pacto con Él. Because you want to come before Him and make a pact with Him. Porque has querido entregarle toda tu voluntad. Because you've wanted to give Him all of your will. Así que podemos decir que el altar era un lugar importante y continúa siendo un lugar importante. So we can say that the altar is an important place, was an important place, and will continue to be an important place. Así como vemos que en aquellos tiempos se levantaban altares a Dios, And as we could see during those times where they would lift up altars for God, así también vemos como otras naciones y aún los mismos siervos de Dios en algún momento levantaron altares para otros dioses. we see how other nations lift up, and even sometimes God's own servants lift up altars to other gods. Pero vemos como el altar de Dios siempre va a ser diferente. But we can see that the altar that you lift up for the Lord will always be different. Aun cuando vemos que aquellos siervos levantaron altares a Dios, Even when we see that these men, these servants, had lifted up altars for God, vemos que cuando Dios llama al pueblo, le dice cómo levantar apropiadamente un altar para Él. we see how when God calls His people, He tells them how to lift up an altar correctly for Him. Así que como dijimos, tan importante la ofrenda como el altar. So, as we said before, it is just as important to the offering as it was the altar. Así que el creyente debe tener cuidado y ver cómo está su altar delante de Dios. So the believer should be careful and see how their altar is before God. Y viendo en la historia, en la palabra, And seeing the Bible, habla de un hombre llamado Abraham, we see a man named Abraham,
Un hombre que Dios llamó con grandes propósitos. A man that God called with great purposes. Un hombre que Dios le había dicho, sal de tu tierra y de tu parentela. A man where God had called him to come out of his land A la tierra que yo te mostraré. to a land that he was going to show him. Es necesario que salgas It is necessary for you to come out de todo aquello que te puede impedir la relación conmigo. from all of the things that can damage or be in the way of a relationship with you. De todo aquello que te puede contaminar. That from all of those things that can contaminate you, De todo aquello que te impida levantarme un altar correctamente. from all those things that can make you not able to lift up a altar correctly. Y esto se debía a que el pueblo donde vivía Abraham, de donde procedía, era sumamente idólatra. And this was due to the fact that where Abraham used to live, they were full of idolatry. Y Dios sabía que estando Abraham en su nación y con su familia, no podría servirle y él lograr los propósitos que tenía con este hombre. And God knew that Abraham would not be able to serve him the right way, and he would not be able to fulfill the purposes that he had from him had he stayed in his own land with that was full of idolatry. Así que vemos cómo Dios le hace un llamado a este hombre y él responde. So we see how God calls this man and he responds. Pero cuando vemos en Génesis capítulo 12, But when we look at Genesis chapter 12, versículos del 7 al 8, verses 7 and 8, dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte, al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. And when we see here in chapter 12 of Genesis, verses 7 through 8, it says, Then the Lord appeared to Abraham and said, To your descendants I will give this land. And there he built an altar to the Lord who had appeared to him. And he moved from there to the mountain east of Bethel. And he pitched his tent with Bethel on the west of Ai on the east. And there he built an altar to the Lord and called on the name of the Lord. Así que vemos que cuando este hombre contestó el llamado y llegó a la tierra, lo primero que hizo fue levantar un altar. So we see that when this man responds to the calling of God and left his land, the first thing he did when he got to the land was lift an altar. Y vemos que dice que levantó un altar a Jehová, quien le había aparecido. And it says there that he made an altar to the God who had appeared to him. Aquel Dios que le llamó sin él conocerlo. To that God who called him without him having known him. Aquel Dios que él obedeció sin saber a dónde iba. That Lord that he obeyed without even knowing where he was going. Aquel Dios que le dirigió en el camino. That God that directed him in the way. Aquel Dios que también le hizo una promesa. And that God that also made him a promise. Y que también hizo un pacto con este hombre. And made a pact with this man. Así que este hombre lo primero que hizo fue levantar un altar. So the first thing that he does is build an altar. Un altar a ese Dios que se le apareció. He built an altar to the Lord who had appeared to him. Un altar a ese Dios que él estaba comenzando a conocer. He built an altar to that God that he was starting to know. Un altar al cual él estaba moviéndose en fe para poder adorar. An altar where he was moving in faith to be able to worship. Y vamos a ver que en el transcurso de la historia de Abraham, él levantó muchos altares en diferentes situaciones. And during Abraham's life, he lifted several altars for different situations. Cada vez que tenía una experiencia y conocía más a este Dios, le levantaba un altar. Every time he would have an experience with God, he would lift an altar for him. Cada uno en señal de devoción a ese Dios que él estaba conociendo. And they were all as a symbol of worship to that God that he was starting to know. Pero me da curiosidad But what brings curiosity to me que en el versículo 7, is that in verse 7, él levanta un altar de manera especial. he lifts up this altar in a special way. Y dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. And then the Lord appeared to Abraham and said, to your descendants I will give this land.
e inmediatamente levantó un altar. And there he immediately built an altar. Pero luego But after, él se pasó de esa tierra entre Betel y Jai, he moved from that land in between Bethel and Ai, y ahí edificó nuevamente un altar. and there he built an altar to the Lord and called on the name of the Lord. Pero ahí dice que invocó el nombre de Jehová. And it clearly states here, he called on the name of the Lord. Y cuando uno busca lo que significa convocar, And when you look at what it means to call upon, es convocar o llamar is to call upon or call en busca de protección. in search for protection. También podemos decir We can also say que es un acto de llamar a Dios nacido de un corazón que sabe que Dios escucha a los que le buscan. we can also say that it's a symbol of someone who calls upon the Lord, a heart that's in search of that God. Esto quiere decir que Abraham levantó un altar a Jehová en fe. So we can see that Abraham lifted an altar to God in faith, A ese Dios que le había aparecido, to that God who had appeared to him, a ese Dios que le había hecho grandes promesas, to that God who had done great promises with him, a ese Dios que se le estaba dando a conocer. to that God that he was beginning to know. Él en señal de adoración levantó un altar. Him as a sign of worship lifted an altar, built an altar. Él en señal de fe levantó un altar, It was a symbol of faith where he built this altar, creyendo que este Dios al que estaba invocando believing that the Lord he was calling upon tenía el poder para protegerlo, had the power to protect him, tenía el poder para guardarlo, had the power to guard him, tenía el poder para cumplir sus promesas con él. and had the power to fulfill the promises that he had made to him. Cuán maravilloso cuando un hombre tiene esta clase de fe. How wonderful when a man has this type of faith. Cuando sabe cómo levantar un altar a Dios One who knows how to build an altar for the Lord en devoción in devotion y en fe. and in faith. Pero vemos, gloria a Dios, But we see que este hombre al pasar el tiempo that after pasó por una situación. that after a time he had gone through a situation, Y dice la palabra, gloria a Dios, and the Bible says que en la tierra donde él estaba that the land where he was, hubo hambre. there was hunger. En la tierra donde Dios le había llamado, In that same land that God had called him to, en la tierra donde él lo había llevado, in the same land that he had taken him to, hubo una situación de hambre. there was hunger. Pero vemos que en este momento, But in this moment, este hombre que había levantado un altar, this man that had built an altar for the Lord, invocando la presencia de su Dios, calling upon the name of the en Lord, ese momento tuvo temor. and this moment he had fear. En ese momento tuvo duda. In this moment he had a doubt. En ese momento claudicó. In this moment he tumbled. Y dice la palabra que descendió a Egipto And the Bible says that he then went to Egypt sin la dirección de Dios. without God's direction. Y dice la palabra que cuando llegó allí, And the Bible says that when he got there, hizo un plan con Sara, he made a plan with Sarah que dijera que era su hermana, to say that that was his sister, para que no lo mataran porque era una mujer hermosa. so that he can spare his life because she was beautiful. Así que vemos como este hombre, So we see how this man que estaba comenzando a conocer a Dios, that was beginning to know God, que comenzó moviéndose en fe, that he began moving in faith, que levantó un altar creyendo en la protección de Dios, that he built an altar believing in the protection of God en el momento de la situación, in the moment of the situation, en el momento del temor, in the moment of fear, bajó a Egipto. he went down to Egypt. Egipto es símbolo del mundo. And Egypt is a symbol of the world. Y no solamente eso, And not only that, engañó. he fooled. Y dice la palabra, gloria a Dios, And the Bible says que Faraón tomó a Sara, that Pharaoh took Sarah, la llevó a palacio. took her to the palace. Todos la admiraban, Everybody would admire her. pero Dios guardando a Sara, But God protected Sarah. se le apareció a Faraón. He then
revealed himself to Pharaoh. Entonces dice la palabra, gloria a Dios, And the Bible says que Faraón llamó a Abraham that Pharaoh called y le Abraham dijo, ¿qué es esto que has hecho con nosotros? and said, "What is this that you have done to me? ¿Cómo nos has engañado? How you have fooled us? ¿Acaso no eres un siervo de Dios? Are you not a servant of God? ¿Por qué utilizas el engaño? Why do you fool? ¿Por qué utilizas la astucia? Why do you use the cunning? ¿Por qué utilizas la malicia? Why do you use malice? Para poder salirte con la tuya. So that you can come out with your own way. ¿Qué es más grande, tu temor o tu fe en Dios? What is bigger, your fear or your faith in God?" Y dice la palabra, gloria a And the Jesús, Bible says que Faraón le dijo, le había provisto muchas riquezas y le dijo a Abraham que tomara a su mujer, sus ganancias y se fuera de su tierra. that Pharaoh then told Abraham and gave him a lot of gifts and he had a lot of goods. And so Pharaoh told Abraham, "Take your wife, take your goods, and leave." Qué vergüenza para el varón de Dios. That must have been very shameful for Abraham. Qué vergüenza para el siervo de Dios. That must be very shameful for the servants of God. Qué vergüenza para aquel que había levantado el altar, That is very shameful for that man who had built that altar, invocando el nombre de Dios. calling upon the name of the Lord. Y dice la palabra, gloria a Jesús, And the Bible says que tomó a Abraham su mujer, sus pertenencias y regresó nuevamente a la tierra. that Abraham then took Sarah and all of his goods and went back to the land. Y en el capítulo 13 de Génesis, And in chapter 13 of Genesis, dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. and in chapter 13 of Genesis, it says, "Then Abraham went up from Egypt, he and his wife and all he had, and Lot with him to the south. Abraham was very rich in livestock, in silver and in gold. And he went on his journey from the south as far as Bethel, to the place where his tent had been at the beginning, between Bethel and Ai, to the place of the altar which he had made there at first. And there Abraham called on the name of the Lord." Así que regresó Abraham a la tierra, So Abraham went back. regresó con todo, He went back with everything he pero had. también con su vergüenza. But he also went back with shame. Regresó con esa tristeza He also went back with sadness de haberle faltado a su Dios. for having failed God. Y dice que regresó al lugar que había abandonado, And it says that he went back to the place that he had abandoned, al altar que había levantado, to the altar that he had lifted or built, al lugar que nunca debió dejar, to the place where he should have never left, al altar que nunca debió descuidar. to the altar that he should have never neglected. Y vemos que regresó nuevamente a ese lugar And we see that he went back to that place. e invocó nuevamente el nombre de su Dios. And there he called upon the name of the Lord. Tuvo que pasar por esa situación He had to go through that situation para acordarse del altar que había levantado. to remember the place, that altar that he had built. Cuán terrible es cuando el siervo de Dios How horrible when the servant of God, se olvida del altar que levantó a Dios when he forgets the altar that he built for the Lord, y se deja dominar por todas las situaciones externas. and he lets himself get carried away with all of the situations that are external. Se deja llevar por el temor, Lets himself get led by fear. se deja llevar por la duda, Lets himself get led by doubt. se deja llevar por la desconfianza, Lets himself get led from the not having faith. se deja llevar por todo aquello que es contrario a la fe. Lets himself get led by everything that is contrary to faith. Gloria a Jesús. Y viendo otro caso, gloria a And seeing Jesús, another case, en Segunda de Crónicas, capítulo 15, in 2nd of Chronicles chapter 15, vemos un caso de un rey, we see a case or a situation of a king, que se había levantado luego que se había dividido el reino de Salomón. that had been lifted up after Solomon's kingdom was divided. Un rey que era nieto de Roboam, hijo de Salomón. A king that was the grandson of Roboam. Roboam?
nieto de Salomón. grandson of Solomon. Gloria a Dios. Y vemos que este rey se levantó. And this king lifted up, Y dice la palabra que luego de que Salomón había construido el templo, and the Bible says that after Solomon had built the temple, un templo glorioso que Dios le permitió levantar, a glorious temple that God had allowed him to build, un templo que era hermoso porque Dios mismo fue el que lo mandó a construir, a temple that was beautiful because God himself had sent him to build it, un templo que cuando Salomón lo dedicó, le dijo a Dios que todo aquel que se volviera a él e invocara su nombre, en ese lugar sería escuchado. that this glorious temple where Solomon had told God that anyone that would turn to him and come to this place would be heard by him. Imagínense lo glorioso de ese templo. Imagine how glorious this temple was. Que dice la palabra que luego que fue dedicado a Dios, That after it was dedicated to God, que luego que Salomón hizo una oración, that after Solomon had prayed for it, la gloria de Dios llenó ese lugar. the glory of God filled that place. Un lugar donde se manifestaba la presencia y el poder de ese Dios todopoderoso. A place where God's power would manifest in that glorious place. Y un lugar que con el tiempo fue olvidado. And also a place where after some time was forgotten. Vemos que con el tiempo Salomón se descuidó. We see that Solomon then neglected Comenzó la apostasía. and started with being an apostate, Y dice la palabra que comenzó a adorar otros dioses. and he started worshiping other gods. Y ahí comenzó el descenso de Israel como el pueblo de Dios. And that's where Israel as God's nation started descending. Y dice la palabra que cuando Roboam tomó su lugar, And it says that when Roboam took his place, continuó el mismo camino de su padre. he continued the same ways as his father. Pero dice la Biblia But the Bible says que luego that after, se levantó un rey llamado Asa, there was another king, Asa, que empezó a buscar a Dios de todo corazón. that began to look for God with all of his heart. Y dice en Segunda de Crónicas capítulo 15, And in chapter 2nd of Chronicles, chapter 16 or 15, I'm sorry, versículos del 8 al 15 dice, cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo el pueblo de Benjamín y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Y que cualquiera que no buscara a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de todos ellos, y Jehová le dio paz por todas partes. And we see here in 2nd Chronicles chapter 15 verse 8 through 15 where it says that when Asa heard the words and the prophecy of Oded the prophet, he took courage and removed the abominable idols from all of the land of Judah and Benjamin and from the cities which he had taken in the mountains of Ephraim. And he restored the altar of the Lord that was before the vestibule of the Lord. Then he gathered all Judah and Benjamin and those who dwelt in them from Ephraim, Manasseh, and Simeon, for they came over to him in great numbers from Israel when they saw that the Lord God was with him. So they gathered together at Jerusalem in the 3rd month and the 15th year of the reign of Asa, and they offered to the Lord at the same time 700 bulls and 7,000 sheep from the spoil they had brought.
Then they entered into a covenant to seek the Lord God of their fathers with all their hearts and with all their souls. And whoever would not seek the Lord God of Israel was to be put to death, whether small or great, whether man or woman. Then they took an oath before the Lord with a loud voice, and shouting, and trumpets, and ram's horns. And all Judah rejoiced at the oath, for they had sworn with all their heart, and sought him with all their soul. And he was found by them, and the Lord gave them rest all around. Gloria a Dios. Y ahí vemos cómo este hombre, And we see how this man, luego que su descendencia, after his descendants, ellos se habían apartado de Dios. they had left God. Vemos cómo Salomón se había apartado en su vejez. We see how Solomon had left God, Cómo había abandonado esa devoción a Dios. how he had abandoned that devotion to God, Cómo continuó su hijo Roboam. how his son also continued in that. Pero vemos que cuando llega al padre de Asa, But when we see that when it gets to Asa, este hombre se volvió de todo corazón a Dios. this man turned to God with all his heart, Y Asa siguió su legado. and Asa continued his legacy. Y vemos cómo Dios entonces le responde a este hombre. And then we see how God responds to this man. Y vemos cómo cuando hubo una guerra contra él, Dios le dio la victoria. And God gave him the victory when there was war against him. Y Dios le manda una profecía con el profeta Azarías. And God sends him a prophecy. Y dice la palabra que Dios le iba a dar paz si ellos se esforzaban y eran valientes. And it said that God was going to give them peace if they would just be strong and courageous, Que continuaran la obra que Dios le había puesto en sus manos. and to continue the work that God had put in their hands. Y vemos que lo primero que hace este rey And the first thing that this king does es reconstruir el altar que se había descuidado. is rebuild the altar that was neglected. Es reconstruir aquel lugar He rebuilt that place que hablaba de sacrificio, that talked about sacrifice, de amor, of love, de devoción, of devotion, de fe of faith al Dios que los había salvado. to the God that had saved them. Gloria a Jesús. Y vemos que entonces no solamente hicieron altar, Not only did they build an altar, sino que prometieron que buscarían a Jehová con todo su corazón y con toda su alma. but they also swore that they would search for God with all of their heart and all of their soul. Y lo más grande de esta situación And the biggest thing about this es situation ver como un pueblo que se había descarriado, is to see how a nation that had been strayed away, que se habían desligado de Dios. that had separated from God, Dice el 15 que todos juraron que lo buscarían con todo su corazón, con toda su voluntad, y fue hallado Jehová por cada uno de ellos. and it says here in verse 15 how all of Judah rejoiced at that oath, and they all swore in their hearts to seek him with all their hearts and their soul, and he was found by them, and the Lord gave them rest all around. Así que vemos que lo primero que entendió que tenía que hacer este rey So the first thing that this king understood he had to do es reparar el altar is to repair the altar que estaba arruinado, that was ruined, que había sido arruinado por la idolatría, that was ruined by the idolatry, que había sido arruinado por la claudicación del pueblo, that was ruined by the tumbleness of the people, que había sido arruinado por la infidelidad de that was aquellos que debían servirle a Dios como debían. that was ruined because of the unfaithfulness of those who were supposed to serve him the way they should have. Y vemos que en todo el tiempo tuvieron paz. And the whole time they had rest. Pero vemos más adelante, gloria a Dios, But further on, en el capítulo 16, in verse 16, que entonces hubo una situación, there we see that a situation arises porque lo importante no es levantar un altar, because the important thing is not to lift an altar or build an altar, es mantenerse en ese altar, is to maintain yourself in that altar, es cuidar ese altar, is to take care of that altar, entendiendo que es el lugar de encuentro, understanding that it is a place of encounter, entendiendo que es el lugar donde Dios te va a responder, understanding that it is the place where God will respond to you, entendiendo que es el lugar donde Dios se te va a manifestar understanding that it is the place where God will manifest himself to you y donde vas a ver su gloria, and where you will see his glory, pero también donde tú te vas a entregar. but also where you yourself are going to give yourself up.
Porque esto no se trata de levantar un altar, Because this is not about just building an altar. es mantenerlo It's upkeeping it. y que cada día And that every day te entregues en sacrificio vivo a Él. that you are the sacrifice alive. Que la decisión que tomaste cuando levantaste ese altar That the decision you made when you built that altar, se mantenga siempre. that it maintains itself always. Pero vemos en este caso But we see in this case que luego del tiempo se levantó guerra that after some time there was a war contra el rey Asa. against the king Asa. Entonces dice la palabra que sacó Asa la plata y el oro del tesoro de Jehová And it says that he took the gold and the silver from the treasures of the Lord. e hizo alianza con el rey de Siria And he made an alliance with the king of Syria para que éste lo ayudara en cuanto a la situación. so that this king can help him in regards to the situation. Y dice la palabra, gloria a Dios, And the Bible says que se refugió en el rey penal. that he took refuge in the king. Y vemos que entonces Dios envió a un siervo And then we see that God sent a servant y le dijo, ¿por qué te apoyaste and asked him, why did you take refuge en otros y no en Jehová? in others and not in God? ¿Por qué tus ojos se pusieron en otro hombre Why did your eyes go over someone y no en el Dios que te ayudó? and not over the God who helped you? En el Dios con el que hiciste pacto, When on the God that you made a covenant with, en el Dios que le prometiste on the God that you promised que le ibas a buscar de todo tu corazón y de toda tu alma, that you would seek him with all your heart and all your soul, con una voluntad rendida. with giving up your will. Pero esto no lo agradó al rey. But this the king did not like. Y dice la palabra que entonces echó al vidente en la cárcel And so then he sent him to jail, y con el tiempo enfermó. and with time he became ill. Y lo más grande es que este hombre, And the biggest thing is that this man, este rey, this king, que había dispuesto su corazón para Dios, that had a disposition in his heart que luego de la situación, that after the situation, que se vuelve entonces al hombre, that he then turns to man, olvidándose del Dios al que le levantó un altar, forgetting the God who he had lifted an altar for. en medio de su enfermedad, In the middle of his sickness, no buscó a Jehová sino a los médicos. he didn't look for God, he looked for physicians. Qué terrible cuando un hombre How horrible when a man claudica en su corazón. tumbles in his faith. Dice que le va a servir a Dios, Says that he's gonna serve God, hace el propósito, makes himself a purpose, pero con el tiempo se olvida. but with time forgets. Eso es lo que pasa cuando no buscamos a Dios de todo corazón. That is what happens when we do not seek God with all of our heart. Eso ocurre cuando nos despreocupamos de cómo está nuestro altar. That happens when you are not careful and don't worry about how your altar is. Gloria a Dios. Y yendo al caso que habíamos leído And going back to the case that we had read en Primera de Reyes capítulo 18, in 1 Kings chapter 18, dice la palabra, gloria a Jesús, the Bible says que en aquel tiempo el pueblo de Israel that in that time the people of Israel, se había contaminado nuevamente. the people had been contaminated again. Esto porque el rey que existía en ese momento, This because the king who was reigning in this time, el rey Acab, King Ahab, se había casado con una mujer de Sidonia. had gotten married to a woman, Y dice la palabra, gloria a Dios, and the Bible says que esta mujer trajo la idolatría al pueblo. that this woman brought idolatry to the people, Comenzó con el culto de los Baales starting off with worship to Baal y comenzó con el culto de Acera. and continued with different worship to different gods. Y dice la palabra, gloria a Dios, And the Bible says que en medio de esto se contaminó el pueblo con la idolatría. that in the middle of this, the people got contaminated with idolatry Hasta el punto que ya no sabían discernir quién era Dios. to the point where they couldn't even discern who was God. Y dice la palabra que Dios tuvo que levantar un hombre, And God had to lift a man or call a man, un profeta que se puso de acuerdo con Dios. a prophet that then came and was in agreement with God, Un profeta que tenía
A prophet who knew how to take care of his altar. Un profeta que estaba en comunión íntima con el Dios que le creó. A prophet who was in communion, intimate communion with his creator. Y vemos en la palabra And we see in the Bible que Dios envía a Elías that God sends Elijah para hablar del juicio que venía al pueblo. to speak about the judgment that was coming to the people. Y vemos como entonces hubo una sequía grande en Israel. And we see how there was a drought in Israel, Hasta el punto que estuvieron 3 años y medio sin lluvia. to the point where there were 3 years and a half without rain. Y luego de ese tiempo Dios le dice a Elías, preséntate acá. And then God tells Elijah, go to Ahab. Ya cuando el pueblo estaba en caos. There when the people were in chaos, Ya cuando el pueblo estaba en hambre. when the people were with hunger, Cuando el pueblo no estaba entendiendo lo que pasaba. when the people couldn't understand what was happening, Cuando no podían entender que era el juicio de Dios. when they couldn't understand that it was judgment of God, Como está pasando hoy en día. how it's happening today. O no vemos que lo que está pasando es porque el hombre se ha vuelto de espaldas a Dios. Or do you not see that what's happening now is because man has turned their backs on God? O no vemos como el hombre cada día va de continuo al mal. Or do you not see how man goes continuously towards bad, towards evil? O no vemos como las situaciones lo que hacen es que lo apartan más de Dios. Or do you not see how the situations that are arising take them further from God? En vez de reconocer quién es aquel que le está llamando. Instead of them recognizing who is that is calling? Aquel que le creó y que le ama. Who is that loves him, that created him? Pero el hombre no entiende a Dios. But man does not understand God, No ama a Dios. doesn't love God, No quiere buscar a Dios. doesn't want to seek God, Sino que continúan en las cosas de sus corazones. but they continue in their own desires of their heart. Y luego de estos 3 años y medio, And after these 3.5 years, que a Elías se le presenta acá, that Elijah comes and presents himself to the king. vemos como el rey le habla y le dice, no eres tú quien turba al pueblo de Israel. We see how the king asks him, aren't you the one that is confusing or making turmoil in the people of Israel? No eres el culpable de lo que está pasando, Elías. Aren't you the one that is at fault for what's going on? Y Elías le dice, no he sido yo quien ha turbado al pueblo, sino tú. And Elijah says, it wasn't me who caused this, it was you. Fuiste tú, It was you quitando la adoración al único Dios verdadero, who took the only true worship to the true God, haciendo altares a otros dioses, building altar for other gods, adorando a aquellos que son imágenes, worshiping those things that are images, deshonrando al único Dios creador. dishonoring the only true creating God. Fuiste tú acá, It was you quien has confundido al pueblo, who has confused the people, porque el pueblo caudica en su corazón. because the people are tumbling in their hearts. Porque el pueblo no pone su mirada en Dios. Because the people don't put their eyes on the Lord. El pueblo pone su mirada en el líder. The people put their eyes on the leader. Qué horrible cuando el pueblo de Dios, How horrible when the people of God, cuando los creyentes que fueron llamados, the believers who were called, cuando aquellos que un día decidieron levantarle un altar al Dios que los salvó, those of you who in your hearts decided to build an altar to the God who called you, pone su mirada en el líder, puts your eyes on the leader, pone su mirada en el hombre, puts your eyes on man, pone su mirada en todo, puts your eyes on everything menos en el Dios al que le levantó el altar. except the God who you had lifted the altar to. Tenemos que tener cuidado con nuestro altar. We have to take care of our altar. Tenemos que tener cuidado con lo que estamos haciendo. We have to be careful with what we're doing. Tenemos que tener cuidado con lo que estamos permitiendo, We have to be careful with what we are allowing, porque eso puede arruinar nuestro altar. because that can ruin your altar. Así como se arruinó el altar de Abraham Just like Abraham's altar was ruined por el temor, for fear, así como se arruinó el altar de Asa just as Asa's altar was ruined por poner su confianza en el hombre, for putting his trust on the man, así como se arruinó el altar del pueblo just as the altar of the people was ruined por dejarse llevar por el líder y no por Dios, for allowing themselves to get led astray by the leader and not by God, por permitir que se corrompiera su corazón, for allowing their hearts to be corrupted,
permitiendo la adoración a dioses que no eran dioses. allowing worship to gods that were not God. Entonces Elías le dice, vamos a reunirnos en el Carmelo. So Elijah says, well, let's go ahead and have a meeting in Mount Carmel. Vamos a ver quién es el Dios verdadero. Let's gather and see who the true God is. Vamos a arreglar esa situación. Let's fix this situation. Vamos a cambiar lo que tú has dañado. Let's change what you have ruined. Y dice, gloria a Jesús, And the Bible says que entonces, gloria a Dios, Él convocó a todo el pueblo allí en el Carmelo y a los profetas de Baal. that then Elijah came to all the people and gathered them. Y entonces, dice la palabra que hizo, ¿cómo se dice? Un debate con ellos. And he made a debate with them. Y dijo, bueno, vamos a ver quién es el Dios verdadero. And he said, well, let's see who the true God is. Y entonces llama al pueblo y le dice, So then he calls the people and says, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? how long will you falter between two opinions? ¿Hasta cuándo no vas a definirte en tu corazón? How long before you define yourself in your heart? ¿Hasta cuándo vas a permitir a este corazón que no está firme en ti? How long are you going to allow for your heart not to be affirmed? ¿Hasta cuándo vas a claudicar? How long are you going to tumble? Dios te está llamando a firmar tu corazón. God is calling you to firm your heart. Dios te está llamando a arreglar el altar. God is calling you to fix the altar. Aquello que un día levantaste cuando viniste a Él. That which one day you lifted when you came to him. Y dice, si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de Él. It says, if the Lord is God, follow him. But if Baal, follow him. Pero vemos la condición del pueblo. But we see how the condition of the people, Una condición tan terrible terrible, que ni siquiera pudieron responder. that they couldn't even answer him a word. Cuán triste. How sad. Cuando el creyente, When the believer, cuando el hombre y la mujer de Dios when the women and men of God, no puede levantarse y decir, Jehová es mi Dios. they can't even stand and say, God is my God. Pero el pueblo no podía hacer eso. But the people couldn't do that. Se habían corrompido. They had corrupted. Su corazón estaba dividido. Their heart was corrupted and divided. Así que entonces Dios tuvo que hacer algo. So God had to do something about it. Y dice que Elías, gloria a Dios, So Elijah comes le dijo a los profetas de Baal, and he tells the prophets of Baal, tomen un sacrificio take a sacrifice y yo voy a tomar uno. and I'll take a sacrifice. Levanten el altar Lift an altar y yo levantaré el mío. and I will build mine. Colocaré mi sacrificio y ustedes el de ustedes. You will place your sacrifice and I will place my Y el sacrifice. Dios que responda por fuego, ese es el Dios verdadero. And the God who responds with fire, that is the true God. Y vemos como cada uno hizo su parte. And we see how both did their part Y vemos como los profetas de Baal comenzaron. and how the prophets of Baal started. Tomaron su sacrificio, They took their sacrifice, lo picaron they cut it up, y lo cortaron y lo pusieron en el altar. they placed it on the altar, Y el altar de Baal estaba bien puesto. and the altar of Baal was correctly put. Qué triste que el altar del Dios que era un ídolo estaba bien colocado. How sad that an altar that was built for an idol was correctly put in place. Y vemos cómo estuvieron clamando, And we see how they were calling upon the Lord, estuvieron or their gritando God. They were shouting out to their hasta el God mediodía, pero no hubo respuesta. until midday, but there was no answer Porque ellos no son dioses, because their gods are not gods. ellos son ídolos. They're idols. Tienen ojos y no ven, They have eyes and can't see, boca y no hablan, mouth and can't speak, oídos y no oyen. ears and they can't hear. No tienen ningún poder. They have no power. Solamente los demonios se mueven detrás de ellos. Only demons manifest through them. Y ni siquiera pueden acercarse al poder de Dios. And they can't even get anywhere near God's power. Pero vemos que entonces le toca a Elías. But then we see how when it's Elijah's turn, Y dice la palabra, gloria a Jesús, en el versículo 30. and the Bible says in verse 30, Entonces dijo Elías a todo el pueblo, then Elijah said to all the people, acercaos a mí, come near to me, acércate a mí.
Come near to me. Acércate a Dios. Come near to God. Vuelve al altar. Come back to the altar. Repáralo. Repair it. Arréglalo. Fix it. Acércate con un corazón sincero. Come with a sincere heart. Acércate con un corazón arrepentido. Come with a repentant heart. Acércate para que veas quién es el Dios verdadero. Come so you can see who the true God is. Y dice Gloria a Jesús. And the Bible says, Y todo el pueblo se le acercó. so all the people came near to him. Así que el pueblo hizo lo que tenía que hacer. So the people did what they were supposed to do. Pero lo primero que hizo Elías, But the first thing Elijah did, que tenía el sacrificio correcto, that had the correct sacrifice, que tenía la actitud correcta, that had the correct attitude, pero se encontró con un altar arruinado. but he came and there was an altar that was ruined. Tuvo que arreglar el altar. And it says that he repaired the altar of the Lord that was broken down. Eso fue lo primero que tuvo que hacer. That was the first thing he had to do. No sé si en esta noche, en esta tarde, I don't know if today eso es lo que tengas que hacer. that's what you need to do. Antes de acercarte a Dios, Before coming near to God, arreglar tu altar. repair your altar. Gloria a Jesús. Y dice la palabra, gloria a Dios, And the Bible says que una vez arreglado, that once it was repaired, tomó 12 piedras he took 12 stones para arreglarlo. to fix it, Y cada piedra hablaba de cada tribu de Israel. and each stone talked about the tribes of the sons of Jacob, Del pacto que había hecho Dios con ellos. of the covenant that God had made with them, Del llamado que había hecho como su pueblo escogido. of the calling that God had made them as his De las chosen promesas people, que tenía para con of ellos. his promises he had with them. Dice que luego que las colocó y arregló el altar, And after he fixed the altar, puso el sacrificio. he placed the sacrifice on it. No puedes poner el sacrificio. You cannot put the sacrifice. No puedes traer la ofrenda. You cannot bring the offering. No puedes traerle nada a Dios You cannot bring God anything si tu altar no está bien. if your altar is not right. Tienes que cuidar tu altar. You have to fix your altar. Si está arruinado, arréglalo. If it's ruined, fix it Para que entonces puedas venir a la presencia de Dios. so that you can then come before the presence of the Lord. Gloria a Jesús. Y vemos cómo entonces puso el sacrificio. And once he places the sacrifice on Y it, hizo un ritual antes de pedirle a Dios. he did a ritual before he called upon the Lord. Y luego que hizo todo lo que iba a hacer, And after he did everything he was going to do, clamó a Dios. he called upon the Lord. Y dice que inmediatamente And it says that immediately el fuego descendió. the fire descended. ¿Quieres fuego en tu altar? Do you want fire in your altar? Arréglalo. Fix it. Y entonces descenderá fuego. And then the fire will descend. Sin el altar correcto, Without the correct sacrifice, con or altar, con un altar arruinado, with a ruined altar, el fuego no puede descender. the fire cannot descend. Porque el fuego es demostración de la aprobación de Dios. Because the fire is demonstration of the approval of God. Y con un altar arruinado, And with a ruined altar, no puedes traer la ofrenda. you cannot bring the offering. Gloria a Jesús. Y viendo otro caso, gloria a Dios. And seeing another case, En Génesis capítulo 4, in Genesis chapter 4, versículos del 3 y el 5. verses 3 and 5, Vemos como habían dos hermanos, we see two brothers, los primeros que menciona la Biblia como hijos de Adán y Eva. the first two that the Bible mentions that were sons of Adam and Eve. Y como dije al principio, And as I said in the beginning, el altar era necesario the altar was necessary para que todo aquel que quisiera so that anyone who wanted tener un encuentro con Dios to have an encounter with God tenía que levantarlo had to lift an altar, trayendo una ofrenda. bringing a sacrifice, La ofrenda correcta, the correct sacrifice, con la actitud correcta, with the right attitude, con el altar bien colocado. with the altar very well placed. Gloria a Dios. Y ahí vemos cómo dice la palabra, gloria a Jesús, And we see how the Bible says here que Caín y Abel fueron that Cain and Abel a llevar una ofrenda. went to bring an offering. Y aunque ahí no dice que había un altar, And even though it doesn't say that here explicitly that there was an altar, se entiende que tuvieron que levantar uno. we can understand that they had to have built one, Uno que ya habían hecho anteriormente. one that they had done before, Algo que ya habían experimentado. one that they had already experienced, Uno que debieron haber cuidado. one that they should have taken care of.
Y vemos como ambos llegaron al mismo sitio, And we see how they both came to the same place con diferentes ofrendas. with different offerings. Y dice, gloria a Jesús, And the Bible says en el versículo 3 del capítulo 4. in verse 3 of chapter 4, Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. and in the process of a time it came to pass that Cain brought an offering of the fruit of the ground to the Lord. Y en el 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. And it says in verse 5, but he did not respect Cain and his offering, and Cain was very angry, and his countenance fell. Así que vemos que con el tiempo, So with time, pasando un tiempo, after a process of time, la palabra no dice cuánto tiempo, the Bible doesn't say how long, ambos llegaron a la presencia de Dios. both of them came to the presence of the Lord. Ambos tuvieron que llegar al altar They both had to come to the altar con una ofrenda, with an offering, con una ofrenda que hablaba de la fe en la promesa de Dios, with an offering that spoke about the faith in God's promise, de una ofrenda que hablaba de lo que Dios había hecho e iba a hacer con el hombre, that faith in that promise of what God was going to do with man, y cómo Él iba a salvar a la humanidad a través del sacrificio de su Hijo. and how he was going to save humanity with the sacrifice, which was his son. Una ofrenda que le había enseñado a Adán, An offering that he had shown Adam, cuando dice que fue vestido con pieles de animales, when it says that they were dressed in tunics, que ya Dios le había instruido cómo venir delante de Él, in tunics of goat skin, and God had already instructed him how he was going to come before him, cómo levantar un altar how to build an altar, para poder invocar la presencia de su Dios, to call upon the name of the Lord, para poder venir y manifestar su fe, so that they can manifest their faith, para poder manifestar una voluntad rendida, so that they can give up their will, una consagración con entendimiento. consecration with understanding. Pero vemos como con el tiempo But we see that with time, se entiende que ya habían venido anteriormente, it says that they had already, we understand that they had already been there before. algo tuvo que haber pasado con este hombre llamado Caín. Something had to have happened with this man named Cain. Y aunque habla de Caín y Abel, And although it speaks about Cain and Abel, en esta tarde yo te quiero hablar de Caín, today I want to talk to you about Cain, de lo que él manifestó of what he manifested cuando trajo del fruto de la tierra. when he brought from the fruit of the ground. Hablaba del descuido del altar, It spoke about his negligence of the altar. hablaba del descuido en su fe, It talks about his negligence in his faith. hablaba de lo que ahora él creía y pensaba, It talks about now what he believed and thought. de lo que un día creyó That one day what he thought y ahora cambió, and now is different. en su mente, In his mind, en su corazón in his heart, y en su voluntad. and in his will. Qué triste cuando un hombre cae en una condición así. How sad when a man falls into this type of condition. Y dice la palabra, gloria a Jesús, And the Bible says que entonces él trajo una ofrenda del fruto de la that tierra. he brought offering from the fruit of the ground. Que él trajo una ofrenda de lo que él mismo cultivó. That he brought offering to the Lord of what he himself made, De lo que él creía que Dios merecía de él. of what he thought that God deserved from him, De lo que él creía que podía ser agradable a Dios. of what he thought that would be good before God's eyes, De lo que él creía que era lo razonable y lo que Dios tenía que aceptar. of what he thought that was reasonable and that God had to accept. Ya no había fe en Caín. Now there was no faith in Cain. Ya no había ese propósito de venir a él como tenía que venir. Now there was no purpose to come to him the way he needed to. Ya no había un entendimiento claro Now there was not a clear understanding de lo que Dios le había dado. of what God had given him. Qué triste cuando el creyente, How sad when a believer, qué triste cuando el hombre how sad when man piensa que puede venir delante de Dios como quiera. thinks that he can come before the Lord however he Se le wants. olvidó lo que Dios ha hecho por él. He forgot what the Lord had done. Se le olvidó lo que Dios le ha prometido. He forgot what the Lord had promised him. Se le olvidó que solamente hay un medio para ser salvo. He forgot that there's only one way to be saved. A Caín se le olvidó. Cain forgot. Y él creyó He thought que con sus propios recursos podía venir delante de Dios.
that with his own resources he could come que before él era suficiente, God, that he was enough, que su orgullo, that his pride, que su yo that in himself, podía venir delante de Dios he can come before God como él quisiera, how he chose to, no como Dios había establecido. not how God had established. Descuidó el altar He neglected the y altar, también trajo la ofrenda incorrecta. and he brought the incorrect sacrifice. Y vemos que la respuesta de Dios And we see God's response to fue que Cain. rechazó la ofrenda de Caín. He rejected Cain's Porque ante sacrifice. Dios tú no puedes venir como tú quieras. Because you cannot come before God the way you choose to. Tú no puedes decidir lo que tú vas a hacer. You cannot decide for yourself what you want to do. Ya Dios ha establecido lo que quiere. God already established what he wants. Ya te ha enseñado conforme a su palabra. He has taught you according to his will. Se supone que ya sepas cómo venir. You should know how to come. Se supone que ya sepas cómo cuidar tu altar. You should know how to care for your altar. Se supone que sepas cuál es la ofrenda que tienes que traer. You should know which is the sacrifice that you should bring Y lo que significa esa ofrenda. and what it means. Debe ser con entendimiento. It should be done with understanding. Y dice Gloria a Jesús And the que Bible decayó says su semblante. that his countenance fell. A tal punto, Gloria a Dios, To the point que Dios le habló con amor. that God spoke to him with love, Como nos habla ahora con amor. just as he does to us. Porque Dios es un Dios de amor. Because God is a God of love. Porque Dios es un Dios de encuentro. Because God is an encounter God. Porque Dios es un Dios de bendición. Because God is a God of blessing. Porque Dios te ama. Because God loves you. Porque Dios nos ama. Because God loves us. Y dice Gloria a Jesús que le dijo, ¿por qué ha decaído tu semblante, Caín? And then the Lord says to him, why are you angry? ¿Por qué te has puesto así? Why has your countenance ¿Por fallen? qué descuidaste tu altar? Why did you neglect your altar? ¿Por qué traíste la ofrenda incorrecta? Why did you bring the wrong sacrifice? ¿Por qué ya no crees? Why don't you believe? ¿Por qué ya no te mueve la fe? Why don't you move in faith? ¿Por qué ahora piensas que puedes hacerlo todo por ti? Why do you believe now that you can do it all yourself? ¿O no sabes que el pecado causa separación entre tú y yo? Or do you not know that sin separates you and I? Ven de la manera correcta. Come the right way. Tú sabes lo que tienes que hacer. You know what you need to do. Si bien y cedes, no serás enaltecido. If you do well, will you not be accepted? Tú puedes tomar control de lo que está pasando ahora, You can take control of what's antes de going que on right sea now, demasiado tarde. before it's too late. Antes de que tu altar se arruine y ya no se pueda arreglar. Before your altar is ruined and it can't be fixed. Antes de que ya no haya remedio. Before there is no hope. Pero vemos la respuesta de Caín. But we see Cain's response. Él dijo, no me interesa. He didn't care. Fue y mató a su hermano So he then goes and kills his brother. y luego se volvió a presentar delante de Dios. And then he tried to come before the Lord once again, Como si pudiera engañar a Dios. as if he was able to fool God. La triste historia es The sad part about it que is Dios lo echó de su presencia. that God put him away from his presence. Así como tuvo que sacar a Adán del huerto, Just as he had to take Adam from the Garden of Eden, aunque él tenía la esperanza. although he had the hope, Así tuvo que sacar a Caín, he had to take Cain as well, pero de su presencia. but from his presence. Así que ya Caín no tenía oportunidad. So Cain had no longer opportunity. Descuidó su altar, He neglected his altar, descuidó su corazón. neglected his heart. Y en esta hora, gloria a Dios, And today, ¿cómo está tu altar? how's your altar? ¿Cómo estás tú? How are you? ¿Cómo está tu corazón? How is your heart? Porque ese es el lugar de encuentro. Because that is the place of encounter. Porque ahora ese es el altar. Because now that is your altar. Porque tu corazón es lo que Dios ha querido que tú levantes para Él. Because your heart is what God has always wanted for you to build for Him. Porque Dios te está llamando Because God is calling you a que cuides tu altar, to guard your heart, a que lo mantengas, to maintain your que altar, no permitas que nada lo corrompa, to not let anything, que no te pase como Abraham, don't let it happen as it que el happened to temor Abraham. le hizo olvidar su altar, That fear let him forget his altar. que no te pase como Asa, That it doesn't happen like it did to Asa. que puso su mirada en el That he hombre, put his face or his eyes on the man. que no te pase como el pueblo, That it doesn't happen to you what happened to the people. que conforme a los deseos de su corazón se movían, That according to the desires of their hearts they moved. porque nunca se quisieron volver a Dios. Because they never wanted to turn to God. Ponían su mirada en el hombre, They would put their eyes on man, en el líder, on the leader. y hacían compromisos livianos con Dios. And they would make light commitments with God. Que no te pase como a ellos.
Don't let it happen like it did to Que no them. te pase como a Caín. Don't let it happen what Que happened to them. escuchando la voz de Dios, That listening to God's voice, continúes ignorándola you continue ignoring it hasta el punto que puedas llegar a la apostasía. to the point where you can become an apostate. Dios te está llamando a God arreglar, is calling you to fix it, a arreglar tu altar, to fix your altar, a mantener lo que ya has decidido en tu corazón, to maintain what you've already decided in your heart, a no permitir que nada lo arruine, to not allow anything to ruin it, que nadie lo arruine. no one to ruin it. Y como dice en Romanos 12:1, And gloria a as it Jesús, says in Romans chapter 12 verse 1, gloria a Dios, aleluya. Poderoso Jesús. glory be to God. Romans 12 verse 1, Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. says, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. ¿Quieres traer la ofrenda correcta? Do you want to bring the correct sacrifice? ¿Cómo está tu altar? How is your altar? Tienes que trabajar con Él. You have to fix it. Tienes que venir a Él. You have to come to it. Tienes que ver qué está afectándolo. You have to see what's affecting it. Y si nada lo está afectando, And if there's nothing affecting it, manténlo así. maintain it that way. Para que puedas traer la ofrenda correcta. So that you can bring the correct sacrifice. Para que puedas traer tu yo. So that you can bring yourself. Para que te puedas dar como un sacrificio vivo. So that you can present yourself as a sacrifice. Para que puedas tener la ofrenda correcta en el lugar correcto. So that you can have the correct sacrifice in the correct place. Porque es tu culto racional. Because it is your reasonable Porque es service. tu culto para Dios. Because it is your service to God. Porque es lo único que Él quiere. Because it is all He wants. Porque es lo único que le agrada. Because it is all He that pleases Him. Que cuides tu altar. That you take care of your altar. Que cuides el altar de tu corazón. That you take care of the altar in Y your que heart. cada día And that every day te ofrezcas a ti mismo como sacrificio. you give yourself as offering. Sacrificio voluntario. As a voluntary sacrifice. Sacrificio de devoción. As a voluntary devotion. Sacrificio de fe. As a voluntary Porque faith. le crees a esa persona. As a sacrifice of faith. Porque because you amas a believe esa Him. persona. Because you love Him. Porque te has entregado a esa persona. Because you have turned yourself in. Porque tu altar está bien. Because your altar is Y correct. así también tu ofrenda va a estar bien. And therefore your sacrifice will be Para right. que descienda el fuego como Elías. So that the fire will descend. Para que consuma So that it can consume. y sientas que estás agradando a Dios. And you can feel that you are pleasing God. Si así te sientes en esta hora, If you feel that way, bienaventurado eres. Gloria a Dios. that's good. You're blessed. You're blessed? Yeah, you're blessed. That's good. You're blessed. Amén. Si te sientes así en esta hora, And if you feel that way, sigue trayendo la ofrenda correcta. keep bringing the correct Porque tu sacrifice. altar está siendo cuidado. Because your altar is being Entrégate taken care cada of. día en el yo. Turn yourself in every day. Pero si no te sientes así, But if you don't feel that way, comienza arreglando tu altar. start by fixing your altar. Para que entonces pueda descender fuego. So that then fire can descend. Para que sientas el poder de Dios. So that you can feel the power of Para God. que sientas el gozo de Dios. So that you can feel the joy of God. Para que sientas la presencia de Dios. So that you can feel the presence of God. Para que experimentes lo grande de su amor. So that you can experience the greatness of His love. Así que en esta hora, So today, ¿cómo está tu altar? how is your altar? Si está arruinado, If it's ruined, arréglalo. fix it. Si no, If not, no lo descuides. don't neglect it. No permitas que nada, Don't let anything, no permitas que nadie, don't let anyone, situación, situation, persona, person, por lo que esté levantándose, or whatever is lifting, el mismo diablo, even Satan, arruine tu altar. don't let him ruin your El altar. mensaje es claro, The message is clear. el mensaje es sencillo. It's clear. El altar está, The altar is here. guárdalo, Take care of it. cuídalo, Take care of it. porque como dice la palabra, Because as the Bible says, sobre toda cosa guardada, above all things that you guard, guarda tu corazón, guard your heart. porque de él mana la vida. Because from there comes
knows all things. Porque ese es tu altar para Dios. Because that is your altar. Es el lugar de encuentro. That is your place of No encounter. puede estar contaminado. It cannot be contaminated. No puede estar dañado. It cannot be ruined. No puede estar arruinado. It cannot be ruined. Para que entonces puedas traer la ofrenda. So that you can bring the correct Y Dios te sacrifice. demuestre su agrado con el fuego de su Espíritu Santo. And that God can then present and that, or let you know that He is pleased with the fire of His Holy Spirit. El mensaje está aquí. The Cuídalo. message is here. Take care of it. Y si no le estás cuidando, And if you're not taking care of it, haz un compromiso con Dios. make a covenant with Porque el God. altar también es lugar de pactos. Because the altar is also a place of Y Dios covenant. nunca falla en sus pactos. God will never fail to His covenant. Dios te bendiga. God bless you. Espero que el mensaje haya llegado And I hope that this message y que is haya a sido de blessing bendición. for you. Para mí lo ha sido. For me, it has been. Dios le bendiga. And for me too, it has been. Si hay alguna necesidad,